أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله على فترة من الرسل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أصحاب الفضل والسماحة والضيافة أحييكم تحية الإسلام تحية أهل الجنة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ومبارا الله سبحانه وتعالى تنتو منجينا خمبارا دالسي مخوركونا ومغور كيرم مارا ومبارا نمي هنون كيسي مخاندي وما نمي في سمانتيما نعم في الديالا غاكوني رافين داخا خيرارا أنو غا دمبا يانو غا صحابتي ونو نخي تمبرادا فوفاني فورا خافو دخو ونتنا على خاو مبيرين بيلو نمي أنو نكيسي من بانغا كيريني تلمتي فاني تلمتو فاني وتنغي يانو وطلنا مغورا وما كباك تي في نغاس باتر تاويا وما ولا خدينا نغلي فالما بارلو الإسلام ونغان نباما على خمسة يو على خمسة على خمسة سالي barbara mbawto wumma ngalla halayre kidima wumma nga wumburu ki gansu bera wonna mana bewnu wonga wumma kilima den tege wombara wumma autorité xebu wombara wumma dinele xebu wombara wumma lonni la fanyi xebu wombara wumma kuntige xebu xameki anu ngina ki wumune mu kindia kima wumbabi wonkar mo wonka nun tenni wombarni tam fan xebu meli safi kindia chroniqueur courpe fari radio kenya mana wombari tam fan lan xebu wumfa wonara yon wumma kabakti mabe wumma khunni na xina be na nyo saxi yittelira wo ñere fi xomma xameki anu ngina kima wombari bin lan xebu mbara ma singebe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mba umune umma dimbayi tam fama haja Maryam Amine suma e hawa kita umbara ni biri lan xebu nu ngi khadira ni khas to burira ni barburi ra umbara ni bin lan xebu wonna ma sin ni tam fambe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mba alhamdulillah rabbil alamin wonna gatu kiyama wonu umma shaykhuna ra umma lonni labili bili na am findi Sheikh Sharif Suleiman Al-Kundari. Sheikh Sharif Suleiman Al-Kundari wonakulu nga findiri wumbe imam nana na findi wumbe kawandira babili bilira national anu international wallahi ana findi migira na nga yima suuri dine tan ko magirefira kifanyira wonaga abara dangi makaba tv no fa fo wala de fanyo so woni mo fanyo so tona rikui mba to man hona wumbe la khatalaki nanambe safi ya talibi fari na findi Umar Silla Sura Umar Silla Su akiring asusi akiring afule Umar Silla Su wonini na plateau be inshallah famane ma sengi sori ayira ala ko ki won sambari wala kade na kanna noma na wala kade sadi wumma téléspectateurs sago kanare. يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سلم كتولي. أنجارام. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم في إحسان الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. نحيي جميع المشاهدين الكرام والمستمعين العظام نتحييهم تحية الإسلام تحية أهل السلام في دار السلام نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة إن يتي الله سبحانه وتعالى نونا إن تمبندرد أودو كدكيكي أودو نكو متواتا هيدن جودي دو في يوتو في كاد دين الله سبحانه وتعالى من سلمني دندانغال ومبه ان دارود e wombe men e hedade hidin turi Allah subhanahu wa ta'ala fodde ko yewtete do kon fu yo taw ko nafata en ka diina meden e ka aduna meden taw kadi harako sabu Allah subhanahu wa ta'ala woni ko do wadira o okka en mojjere ko woni e mon kon aduna ila khara insha Allah ta'ala. الحمد لله رب العالمين با هنا وما شيخ خادم تجينا ميمونكي با هنا ما سمعنا به هون سنبغ ولا غدينا غنا خنو نسادي وما كبكتيفيتي المتوفاني يسقط. فاليوم ما الموضوع الذي اخترتموه لمشاهدي ومستمعي هذه التلفزة المباركة الطيبة؟ نعم اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن موضوع نراه مهما بإذن الله تعالى وهو موضوع حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده. نعم. الحمد لله رب العالمين وننا ننمي فينا كتو ولا غدينا غنا ونيرا
Allah subhanahu wa ta'ala aga hakke na ganna aga kunyima anu kunyi tamfanyate hakke mba una mane rejibe umbara na résumé na gamma les droits divins Allah subhanahu wa ta'ala hakke na gina kunyi umma tu wonkar mo inshallah hanan tagreba mombe na'am bismillah نعم مسبي جلبة تدبه ومبيندارو دي كباك تيفي بمبيدي سلمين تندي أنكدي من لندك استيوني غوتو مود أنفوهينو إجام انتوري الله يو الله بيدن إنجام أنكبال لميدن كبرد ميدن حند إن يوتي دو تقبري همو لفتك وانا سيدا تقبري كوي إتي كهندو وني حق الله تبارك وتعالى إدو جياب مكوبين نعم de do toɓɓere tindini ko honɗum jiyaɗo on koyo andu ko fi honɗum woni ko o tagira sabu neɗɗo on himo andi wonde ko o tagaɗo mo andi kadi no woodi taguɗomo ɗum noon foti ko julɗo walla ko kefeero julɗo kadi hino ɓeydi ɗon wonde himo andi on allahu tabaraka wa taala taguɗomo no woodi ko on ɗon tagirimo allahu subhanahu wa taala tagani neɗɗo on fi fijindaru no wiri kanko subhanahu wa taala ka deftere makko teddude ni afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna di pete e kaaƴe tawa wawata yahude e mayri kono o ƴettini kanko allah o tagi o waɗi ndi no wawata seppirde e mayri o waɗi e mayri kadi kayli leydi ndin ko tawata hiɗa hatojina e dendagal gurdam maɗa gila e koccuri ko addata fi darnugol suuduma ha e leydi ko addata fi darnugol suuduma ha e kunte kaaƴe ko addata fi gollirgol ka suuduma o waɗi e muɗum pelle ko e ɗen pelle woni ko siman woodi ko ɗo wonɗa ƴettude gollira o waɗi kadi piiji goɗɗi e hoore leydi nin ko tawata hiɗa wawa naftorde o waɗi kadi o tagam ma kammu ngu woni ko ngu kammu ɗo woni ko ɗoyi dimma nangue wongema e yonnanade gen ko ɗon woni ko nge iwi wa jaalna sirajan wahaja sa naniɗa weeta bimbi hiɗa dawa yaha ka bureau ma hiɗa weeta bimbi hiɗa dawa yaha ka marché ma hiɗa weeta bimbi hiɗa dawa yaha e golle ko fi hon ɗum ko saabu kanko allah tabaraka wa taala o waɗi ngeɗo nangue yonnani kem sindo wonino jemma on tawa jemma on taƴano ko honno dawrata yaha golle a wawata dawde yaha golle jaalna nahara maasha kanko allah subhanahu wa taala o wi men waɗi ñalorma on ko nokku ɗaɓɓirɗo nguure sindo kadi wonino kadi ko ñallal ngal tun woni ko woduno jemma ala ko honno fotortoɗa ala no fotortoɗa a tampe gila bimbi ha kikiɗe artata waɗa ronki kof ko hombo waɗanma on jemma wa jaalna leyla libasa ko kanko allah subhanahu wa taala tagi jemma on waɗi e nangue honno e kammu ngun kadi lewru ngo tawata hino wawa ma yonnanade jemma on idan ɗum ɗo fof ko allahu tagi ko hombo noon o tagi ɗum ɗo ko an woni ko o tagani ɗum ɗo e nder ɗum an kadi o taguma kanko subhanahu wa taala nde o yiɗi yewtude en kanko allah wonde ko kanko tagi en ɗum ɗum o wi en o wi ko wassamai wattariq wama adraka ma ttariq annajmu thaqiba in kullu nafsin lama alayha hafid falyanzur linsanu mimma khuliqa خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ado kanko subhanahu wa ta'ala o wiude ya ndaru ko himmu hunde honde o taguma o wondiri taw kammu o wi wassama alɗon ko istigraqiya oɗo neɗɗo futi ko o lanɗo ma ko o laamaɗo futi ko o galo walla ko o baasa futi ko o honno wiyete gorko walla ko o debbo kala ko o woni e yimɓe ɓen no gasa wonɗo e bewde no gasa wonɗo e mawnintinade no gasa wonɗo e salade komi yamirima kon golla komi haɗima kon oɗo neɗɗo yo ndaari mimma huliqa ko immorde hunde honde o taga saabu si o andi ko immorde hunde honde o taga siko o lanɗo o wattane yila o anda ko tagaɗo siko o laamaɗo o wattane yila o anda ko tagaɗo siko o galo o wattane yila o anda ko tagaɗo siko o baaso o wattane yila o anda ko tagaɗo ɗum waɗi allah jaabi khuliqa min ma'in dafiq si neɗɗo o ganda o taga ko immorde ndiyan duñodirayɗan ɗan noon yahruju min bayni sulbi wa tara'i ɗan yaltata ko hakkude kooci gorko e borodaɗe debbo no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makiri noon inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 laylatan nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik
laaɗo maki neɗɗo o wonay ka nder reedu yumma makko balɗe 40 ko toɓɓere maniyu ɓawo balɗe 40 wonta heɗɗere ƴiiƴam ɓawo balɗe 40 wonte huyre tewu mudga kono ko huyre nde wona hay hunde la ra'sa fiha wala uduna fiha wala fama fiha wala rijla wala yadayn kanko allahu subhanahu wa ta'ala fi tilka al mudga waɗa honɗum ko ɗum woni ko o sekata gite fi tilka al mudga o waɗa honɗum o seka noppi fi tilka al mudga o fonta juuɗe e koyɗe joni nden huyre ɗon wonnode ko nde mudga hay hunde nde wona wonta basharan sawiyan juuɗe woodi koyɗe woodi joni oɗo neɗɗo ka nder reedu yumma makko ɗon fi tilka arrahimi addayiq e on ranga ɓittuɗo ɗon alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'ma alqadirun idan o ne'ama an neɗɗo on ka nder reedu yumma ma ɗon 9 mois hiɗa nder ɗon ko honno wonɗa ñamirde ko honno wonɗa yarirde ko honno wonɗa e foofirde ko kanko subhanahu wa ta'ala woni ko andi si nene ma ñaami o hewtina créateur t'a créé et il t'a créé pour quelque chose. Tout à fait. Et tu connais celui qui t'a créé aussi. Donc tu dois tout faire pour appliquer c'est pourquoi qu'il t'a créé. La cause de ta création. si sa waɗani ɗum ɗon hara yaɗayni hoorema joni haqqe allahu noon e dow jiyaɗo on ko ɗo woni ko arata kiɗo kan tarjuma alluga sosa alhamdulillahi rabbil alamin wonnagayeto wonno womma cheikhunara cheikh shérifa souleyman al kundari ونغي حاول غدا نغا لانجما le droit divin ala khama ngaya hakke na ganna kunyi di gumma anun kunyi di tamfan hakke na ganna Allah subhanahu wa ta'ala gumma ونغا تو gumma wala gade awayan gana namma ba habara masinyi dera tonton gumbe ma kire khir fi na ganna abara Allah subhanahu wa ta'ala afindi dali mangera kanare anun adali se dare kanare sa furi kui ifindi maniera na maniera mafindi wulira na wuli mafindi subera ada ya sabe tuli wallahi ya programme rabaki na mufama ikonto filide parce que ekolon déjà programme na yira ilama irangire na gamma ama sing gbegbe nan tagira bari na wala khadema me wona resume mané ala ko yi cheikh moli khali abara présenter mo plateau wongano atone ba de kifanyi parce que mo bokhima won kuy sakanna na kuy gbegbe nan falama kono kuy sakanna na ni nan falama gbegbera won so kuy fala won fulo kuy fala won man kuy fala na to won may plateau rabe ne nang e masarama e boru tagi ala ko lakite ka bidin na lanqi noma agbe soto de makka wonde ku kianare ba alhamdulillah be ramin be manu wonga ma singi so cheikh yira woninga kire ngina be Omar Silla So. Est-ce que vous pouvez nous parler de la biographie de ce cheikh? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le 17, il a pris les relèves avec ses frères parce qu'ils sont nombreux. Et nous pouvons citer ici et saluer et remercier le calife, Cheikh Abdul Hamid Al-Kundari, avec ses autres petits frères, Cheikh Abdul Aziz, avec Cheikh Ahmad Tijan et tous les autres, Cherno Abouna. Ils sont nombreux, toute la famille. Le Cheikh a les 13 enfants ou bien 14, mais eux tous, il les a mis sur le chemin là. Parmi ces 13 fils-là, il y a des filles parmi eux? Oui, il y a 3 filles. Il y a 3 filles que je connais. Et tous les autres, c'est des garçons. Mais eux tous, il n'y a personne d'entre eux qui a été dans une école française. Même les filles là? Même les filles là, elles n'ont pas fréquenté l'école française. C'est pas parce que le cheikh n'aime pas l'école française, mais le rêve qu'il avait pour aider les musulmans, il a dit que ses fils vont débuter d'abord par étudier le Coran. Il dit comment est-ce que mes fils vont partir à la recherche ou bien à la connaissance d'un autre livre, d'autres sciences, tandis que le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour lequel ils sont créés, pour lequel ils sont sur terre, ils n'ont pas maîtrisé ça d'abord. C'est la raison pour laquelle eux tous, tu ne vas pas voir quelqu'un qui a mis son pied dans une école. Mais je vous rappelle, avec leur état, du fait qu'ils n'ont pas été à l'école, aujourd'hui, ils parlent. C'est ça que je vois
arabe très bien. C'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Le cheikh s'exprime très bien en français. Et donc, il était c'est étonnant. Dans sa tournée internationale, toutes ses presses, il les faisait en français, en Mozambique, en Congo, RDC, au Gabon. Parle la langue française. C'est-à-dire lors de cette visite qui vient de se passer. Plus de 100 conférences et je fais ça en français. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok. Donc maintenant on continue notre thème. D'accord, il y a une autre question aussi qui est très très importante. Oui. À part du Sénégal et le Libéria, est-ce que vous avez eu, c'est-à-dire une bourse d'études pour l'étranger? Non. Ce qu'on a étudié ça chez nous ici, chez mon père, chez Cheikh Ahmed Mokhtar. Et ce que j'ai étudié au Sénégal, mais je n'ai jamais allé en Europe ou bien en Arabie Saoudite. Non. Continue. Alhamdulillah. Maintenant, mes chers frères en islam, je vais m'exprimer en polar pour que les gens comprennent bien. Wonno en e yewtude musidɓe julɓe tedduɓe ko fii ko yowondiri e haqqe Allahu tabaraka wa ta'ala e dow jiyaɓe makko ɓe en wi'i wonde ko Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko tagi en fo hiɗen andi no ɓe yiɗirnomo noon ha ñande go nelaɗo tigui fewti ɓe kamɓe sayyiduna Mu'adha wiɓe ya Mu'adhu inni uhibbuka ko ayyo Mu'adha min miɗo yiɗuma ñande go nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam landino sayyiduna Mu'adha ya Mu'adha hal tadri ma haqqu llahi على العبادة يلي هدا عندي كوني دروا حق الله تبارك وتعالى إدو جياب سيدنا معاذ وي الله ورسوله أعلم أنتم من الله صلى الله عليه وسلم ماكي فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من حق الله تبارك وتعالى إدو جياب مكوبين كو يبيرو مكانكو سبحانه وتعالى حرب سيرك نانيم إذن كو يا أندو أن نقدو أو الله تبارك وتعالى تغن دوما وطن دوما أو نيما مودمو يوتو دين دو فو أو تأبيرما أو لندما أو يميرما كو يا أريومو الله أكبر نغال دو دوال نو ويتينغال على عبادة دون كو غولة غولة دين نون كو بيجي ديدي نودي كو فيبتي نودي كو وولتي إذن نجي e ko duwa wonde susi ma ɓurɗo mawnude on e haaju ma ɓurɗo mawnude on e ande ma ɓurde mawnude nden wona no heɓira poste ɗo walla ɗa wona no heɓira tun galle ɗo walla ɗa wona no heɓira jawdi tun ɗo walla ɗa ko fuɗɗa taw tu wonde himme ma ɓurɗe mawnude ɗen ko tegiraɗa sabu mum ɗum woni ko wiyete ngal dewal Allah subhanahu wa ta'ala est ce que hiɗa andi ngal ɗo dewal est ce que hiɗa rewde Allah tabaraka wa ta'ala no hanirima si wi'ama non dewal ko ibada ko ɗoftagol Allah golle yamiroje makko ɗen woɗɗito kade makko ɗen alhamdulillahi rabbil alamin hiɗen e leydi julɓe enen lagino ɗo hiɗen wawide 99% ko julɓe idan julɗo jibinaɗo e l'islam ne'a e l'islam o landitotako ko honɗum Allahu yamirilan ma ko honɗum Allahu haɗilan konko anduɗa Allahu yamirima ɗon etoɗa waɗa ɗum ɗon num fuu ko honɗum taw woni ko adi sabu Allahu subhanahu wa ta'ala ka suratul asr nde o yewtata ko honɗum woni chartiyeji wonugol neɗɗo heɓuɗo o wi wala asri innal insana lafi khusr ko honɗum o adori o wi ko illa alladhina amanu idan gomɗinal mangal ko ya eto ha anda wonde ngal gomɗinal ma no selli ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama sahabaɓe ɓe landino ɓe ayyul a'mali afdal ko golleji honɗum ɓuuri moƴƴude nelaɗo maki ko imanum billahi wa rasuli ko gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala en elaɗo makko ɗum waɗi neɗɗo julɗo on himo foti etade ha o anda est ce que gomɗinal makko ngal est ce que finde makko nden hino selli koko hani gomɗinde Allahu kon o gomɗini koko hani gomɗinde e nulaɓe ɓen kon o gomɗini koko hani gomɗinde e malaika ɓen o gomɗini ka kanko o anda ko o gomɗinta ko jonnon andugol ngal gomɗinal ngal tawata ko kañum woni fondation l'islam ngal tawata ko kangol woni sobasman l'islam ngal tawata ko kangal woni sobasman dewal Allah ngal ɗum andetake e bureau ɗum andetake ka marché ɗum andetake madina ɗum andetake to e to ɗum ko honto andete ko e juuɗe janguɓe ɓen e talibaɓe ɓen a heltay koppi ma ɗin yaha janga e juuɗe si a hoyɗi mana si a hellifama eto taw ardina andinagol jangugol konngol limanu a sikke goɗɗo landiɓe charno en kon wiyete konngol liman
ɓe maki reweteɗo tana Allahu ala ko e makko Muhammadu nanginulal yo juulu e makko o hisnamo ha abadan kono wodana ɗum sowagol woni konngol limanu ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko waɗɗotoma taw atade ko andugol ɗum ɗon ɗum woni fa'lam annahu la ilaha illallah Allah wi'ani qul annahu la ilaha illallah o wi ko fa'lam annahu la ilaha illallah leke on tigi ko yo andu ma'ana la ilaha illallah jonnon ko non andugol ma'ana la ilaha illallah ɓe maki kamɓe ceerno Samba mo mbeya ɓe wi anda wajibiɗi e liddumu e degiɗi e lanɗo siforɗo kamal anda yeru ɗum e nulaɓe me en Allahu yo hisnuɓe rokkamala ɗum woni anda ko waɗɗi e haqqe Allah e ko jombi e haqqe Allah e ko dagani e haqqe Allah ko ɗum ɗo woni ko atotoɗa taw wadde an neɗɗo kala noon ko wonuɗa e aduna ma o finde o wasi dewal o ƴawayi ka jahannama ɓawto cumal wamma si finde makko nden no selli hay so rawani Allah hay so lettoyama o yaltinete ka yiite wadde ka aljanna won ahlu sunna wal jamaa tabitiniri ɗum ka deftere maɓɓe wonde neɗɗo luttirta ka yiite madama fi qalbihi mithqalu dharratin min al iman Allahu akbar on tuma ɓe maki kamɓe ceerno Saadu honɗum ko ɓuuri labede ko ɓe maki simo sellini finde o huwi dewal jolata saka yalta ɗum ko Qur'an wa amma si finde on tigi nden no selli woni kadi o rewi Allah tabaraka wa ta'ala o naadoytaki ka yiite sakko o yaltine haray kanko ko honto woni ko o naadata koko aljanna yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗen en ɗo idan haqqe Allahu e jiyaɓe makko ɓen ko yoɓe rewmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wotiɗinamo tawa ɓe shirkananimo tawa an julɗo tampere ma punde ma ande addananima yahugol e jalan fooso an walla foosoya goɗɗo go fi yiɗugol jawdi addananima shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ko yaltintama ka l'islam sabu bakkatuji ɗin fo Allahu no yafo si wona shirku inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha si tawi woni noon a andi ɗum ɗo finde ma nden selli etoɗa noon hande kadi ɗoftoɗa Allah tabaraka wa ta'ala e tere maɗe Allahu tagam maɗe suɓa ko darata suɓa ko heɗotoɗa suɓa ko wawlata suɓa ko memata suɓa ko ñamata suɓa ko jombata suɓa ka yahata har wona ko woni be darata anda no woodi ko dagnanaɗa darugol no woodi ko harminanaɗa darugol dara ko dagi kon hara darani ko harmi kon no woodi ko yamiraɗa heɗagol no woodi ko haɗaɗa heɗoɗa ko yamiraɗa kon hara heɗaki ko haɗaɗa kon no woodi ko yamiraɗa wowlugol no woodi ko haɗaɗa ko ɗo hunduko ko tawata hiko ɓuri mawnude e kala dangereji ceerno Saadu Dalen radiyallahu anhu ɓe maka wa kullu man lam yamliki lisana lam yamliki dina kama atana ɓe maki kala mo wawani ngal ɗengal muɗum o jeyata dina kam ko ɗo waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sayyiduna Mu'adh mo haaluɗen nane on ñande goo ɓe landino nelaɗo ɓe wi nelaɗo akhbirni an amalin yudkhiluni ljannata wa yub'iduni ani nnar wi nelaɗo haala nelan golle ɗe tawata hino nadanmi aljanna woɗɗinami ga yiite nelaɗo maki laqad sa'altana azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah nelaɗo wi alandike hunde mawde kono ko hunde newinde wonandemo Allah newnani envers Allah tabaraka wa ta'ala, envers son créateur. Comme l'a si bien dit le cheikh, et avant de parler des droits, il nous a parlé d'abord le chemin par lequel l'homme est sur terre. Tout à fait. L'homme n'est pas venu sur terre comme ça. Il a débuté par une goutte de sperme. Une goutte sale. Si cette goutte touche tes habits, il faut que il faut laver la partie tout à fait, avant de prier. Tout à fait. Maintenant, c'est de cette goutte que tout être humain est venu sur terre. C'est cette goutte qui va se transformer en sang. Ce sang se transforme en viande. C'est de cette viande qu'Allah Ta'ala a créé les os qui te permet de t'arrêter. Parmi lesquels tu peux citer les os des pieds, les os de la poitrine, la colonne vertébrale. Par laquelle tu es arrêté. C'est de ces morceaux de viande que Dieu a créé la tête. La tête est composée des os. La tête est composée des éléments. C'est de ces morceaux qu'il a créé des ampoules qu'on appelle les yeux, par lesquels tu regardes ce qui est interdit ou bien ce qui est légal de regarder. C'est de ces morceaux qu'il a créé une bouche. Il a mis une langue, il a mis des lèvres, il a mis des mâchoires qui sont aussi des os. Tout à fait.
C'est de ces morceaux qu'il a créé les oreilles pour que si tu viens dans cette vie, tu puisses vraiment entendre. Il a créé les mains. Qui tu peux les faire comme ça, tu peux les faire en mouvement. Ça, il y a les articulations. C'est Dieu qui a créé ces articulations dans le ventre de la maman. C'est de ça qu'il a créé les pieds. Parce pourquoi il a créé tout ça? Parce qu'il sait qu'il va amener un messager. Ce messager viendra avec un message. Ce message, c'est quoi? C'est un livre. C'est le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'on appelle le Coran. Le Coran. Il sait que si l'être humain vient sur terre, il n'a pas des yeux, il n'a pas d'oreilles, il n'a pas de bouche, il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds, il aura d'arguments devant Allah Tabaraka wa Ta'ala s'il n'a pas ouvert le mail, la lettre, s'il n'a pas lu le Coran. Mais il l'a doté de tous ces éléments-là dans le ventre de la maman parce qu'il sait qu'il va venir dans ce bas monde et il va lui exhorter d'étudier le Coran. Il nous a doté de tous ces éléments. Tout à fait. On est venu sur terre, tu as tes mains pour tenir le Coran, pour lire le Coran. Tu n'as pas d'argument devant Dieu. Il t'a donné des yeux pour pouvoir regarder le Coran pour le lire. Tu as des oreilles pour entendre la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu as les pieds pour marcher, aller vers un maître coranique parce que toi seul, tu ne peux pas apprendre le Coran. Il faut aller vers les chouyours avec les maîtres coraniques, les imams pour apprendre le Coran. C'est ce qu'il nous a parlé, le chemin par lequel l'homme est sur terre. L'homme reste dans le ventre de la maman 9 mois et à l'accouchement, Allah facilite tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est avec la médecine, avec la modernisation que c'est facile. Nos mamans, nos ancêtres, il y avait des naissances. Ils ne connaissaient pas l'hôpital. Ils ne connaissaient pas l'hôpital. Tout à fait. Mais comme que Dieu a dit, Summa Thabila Yassara, il a permis, il a facilité le chemin pour que l'enfant vienne dans ce bas monde. Tout à fait. Pour qu'il puisse vraiment faire. Il est là pour un objectif. Tout à fait. Un objectif qu'il doit faire pendant 60 ans. Parce que la vie là, elle est très courte. Tout à fait. Dieu nous a créé la terre. D'abord, les cieux. Il nous a donné l'ampoules. La plus grande ampoule qu'on appelle le soleil. Le soleil, oui. Tout ce qui s'allume consomme quelque chose. Qui connaît combien de milliards de litres de gaz ou autre qui fait fonctionner ces choses à l'appel d'Allah wa Ta'ala. D'accord. Alhamdulillah, vraiment c'est un passage qui est très très important. Et vraiment, on apprécie, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala vraiment pour que cette présence-là soit répétitive dans les locaux de Gabak TV. Parce que vraiment, nous, on a et on aura besoin vraiment des personnes qui peuvent étaler vraiment cette culture islamique pour que tout le monde soit en mesure d'accueillir, de recevoir vraiment sa part. Donc, alhamdulillah, toujours, nous allons encore passer la parole au cheikh parce que c'est un thème qui est très très important. Donc, il faut qu'on lui cède le terrain pour qu'il défruiche. Naam, cheikh. أيوة لو في الحقيقة كونوا يوتدني بارك الله فيكم شيخنا عمر وديرو تعليق لبعض مؤية كبري هم دكون كونوا ويرو دني كوين أندو الله سبحانه وتعالى تجري أنكو يرومو كوين دفتمو كوين قلو كو يميركم كوين وديتو كو هديكم جنوسي وني أتوبيتك كدي حق ماي الله سبحانه وتعالى أندو قلو كدي نتونكو فقط أتوبيتاد هندو حق جيابه hunde woni haqqeji yaaɓe ko yimɓe ɓe wonduɗaɓe allahu tabaraka wa taala o tagu neɗɗo o waɗanimo kanko tun ka hoore leydi ɗo o waɗu yimɓe takko ma ɓen yimɓe wonɓe takko ma ɗon noon ɓen kadi no woodi huququji ɗi ɓe jogii e dow ma ko ma wakkiloɗa reena ɗin ɗon haqqeji ɗin haqqeji kenen no wona plus dangereux hay haqqeji hakkunde ma e allah subhanahu wa taala fiyon ɗum saabu ko woni hakkunde ma e allah hakon si a yeddi allah misal o wiyata yaru beere a yari o wiyata zinu a zini o wiwata wujju a wujje o wiyata kansu a kansi si woni a anditi ɗum ɗon a yiltitike allah
allah a tuubanimo a torikema yo yafanoma si tawi woni ko ñamale diina wano julɗele e korka e ko nande mum a wakkilike a yoɓi a wakkilike hakkude ma allah a tuubihimo wawma yafade inna allaha ghafurur rahim ko yafotoɗo kono haqqe hakkude ma e jiyaɓe ɓe wonduɗa ɓen musidɓe ɓe wonduɗa ɓen te frère et te sœur ɓe wonduɗa e leydi ma ɓe wonduɗa e saare ma ɓe wonduɗa e quartier renugol haqqeji hakkude ɓeɗo ɗin no himmi e dow ma moƴƴa saabu ɓeɗo kamɓe si a toñi musidɗo ma on ma si a jatti musidɗo ma on ma si a kansi musidɗo ma on wona allahu tabaraka wa taala yafoto ɗum ɗon ko musidɗo ma mo toñuɗa on woni ko yafoto saabu ko kanko toñuɗa ko ɗum waɗi renugol haqqeji hakkude ma e jiyaɓe ɗimmoɓe ma ɓen no himmi ɗum noon fuɗɗoto koko foye taw hakkude ma e sonna ma anda wonde no woodi haqqeji wonɗi hakkude ma e sonna ma gila e ñammingol mo e holtingol mo e honnugol mo e angal toñugol mo sonnajo on kañum kadi no woodi haqqe wonɗi hakkude makko e moodi makko o wakkilo ɗin haqqeji o totta ɗi honɗum woni haqqeji wonɗi hakkude makko e moodi makko nanalngol moodi makko jaɓana moodi makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki mastafada almuminu bada taqwa allahi azza wa jalla khayrun lahu min almar'ati saliha in amaraha ata'atuhu wa in nadara ilayha sarratuhu wa in ghaba anha hafidatuhu fi malihi wa nafsiha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wonde neɗɗo heɓata nafoore ka aduna ɗo ɓawo kulol makko allah tabaraka wa taala ko ɓuuri moƴƴude nde allah okkata mo sonnajo moƴƴo ɓe wi kon wiyete sonnajo moƴƴo si o yamiri sonnajo on ɗofto si o daari sonnajo on o welto si o ala ɗon sonnajo on renamo ka jawdi makko e ka hoore makko kanko sonnajo idan debbo kañum kadi o rena haqqe hakkude makko e moodi makko o ɗofto moodi makko o nanana moodi makko si ɗum iwi simo jogii siniraɓe o anda ɓen siniraɓe ɗon kadi ko haqqe woni hakkude makko e maɓɓe o reena kawtal makko ngal ɓe o wondi ɓen o anda haqqe no hakkude makko e maɓɓe nelaɗon maki sallllahu alayhi wa sallam man kana yuminu billahi wal yawmi l akhiri fala yu'dhi jarahu kala laatiɗo no gomɗini allah tabaraka wa taala e ñalorma sakkitiɗo on wata o tampin kawtal makko nelaɗo maki wi mako no ñandego wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min nelaɗo maki mi wondiri allah gomɗina mi wondiri allah gomɗina mi wondiri allah ɓe wi hombo ɓe wi man la yu'minu jaruhu bawa'iqa neɗɗo mo tawata kawtal makko hoolota ko halkareji makko ɗi idan ko woni hakkude ma e kawtal ma ngal etoɗa renaɗum ɗi haqqeji wona ɗi yewteɗo ɗo musidɗo julɗo tedduɗo watta yila ɗum moƴƴa ɗum wona ɓemɓe wonɗa renande haqqeji mum ɗon wonɗa wallude ko hoorema wa kadalika si tawi woni hiɗa halfina gila ɓeŋure ma nden anda ɗum ko haqqeji wonɗi hakkude ma e maɓɓe etoɗa ko gol ɗon a wonatano ɗon ɓay noon ko noon woni ko woniri handu ça c'est une grande responsabilité qui est sur toi nelaɗo maki sallllahu annaka abiru sabil idan si a halfinama poste anditu wonde o poste mo wonɗa e mum ɗo ko tan wonɗa ɗo hulu allah tabaraka wa taala e makko reena haqqeji jiyaɓe ɓen wata hulu wonɗo dow ma on wata hulu goɗɗo goo hulu allah tabaraka wa taala nunɗa wowla gonga golla ko allah yamiri woɗɗitoɗa ko allah haɗi anda jiyaɓe ɓen ɓe aray e ma fiya hunto hajuji maɓɓe wata toñu goɗɗo wata jattu goɗɗo wata kansu goɗɗo wata waɗu goɗɗo ko a fotama wadde andita si a waɗi ɗum ɗo hande ɗa jogui pouvoir hande ɗa jogui laamu hande ko an woni ko woni waɗowo ko faala goɗɗo susatama wadde ɗa towawi toñude goɗɗo o susata e portude plainte ta wawi nangude goɗɗo soka o susata wadde goɗɗum ta wawi warde goɗɗo o susata wadde ko piyonnu parce que tu as la pouvoir ko an jogui pouvoir o mais rappelle toi demain o mo ala hay hunde wonoyey ko kanko jogui goɗɗum e dowma honɗum woni ko jogui kon ko gonga ko o heɓoyta e dowma si nun ɗal ala ga yawma alqiyama inna allaha subhanahu wa taala la yadlim allah toñata nelaɗo ko ɗum waɗi maki sallllahu alayhi wa sallam e hadith mi sakkitora on hadith le tan nous a pris ɓe makanno sahabaɓe maɓɓe ɓen un jour ɓe wi atadruna man il muflisu min ummati ɗo gandi kombo wiyete perdant en noon perdant dans ma communauté bon sahabaɓe wi mene men andi en noon perdant c'est qui komo tawata ala jawdi ala matériel celui qui n'a pas d'argent o ala galleji o ala terrainji kon woni en noon perdant qui n'a rien le prophète a dit non dossier ji ɗin vérifié par les anges tout à fait ɓalay kaɓɓe vérifié dossier ji ɗin si ɓe vérifie dossier ji c'est vrai un jour
e tan kaarijo jour kaarijo lor ka minute kaari seconde kaarijo o yennuno kaari donc ƴette ka julde makko jonnon yennaɗo Allahu akbar, Allahu akbar. mo ñamuno jawdi kaari ƴette ka julde makko jonnon mo ñamuno jawdi mum ndi mo toñuno kaari ƴette ka kajju makko jonnon mo toñuno joni miijitoɗa noon mon cher frère en islam tu es un musulman, tu es un croyant il faut imaginer ça قد ولي الشيخ عبد الرحمن الأخضري ماكي ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله وأدنا موانا هايهون في تنهد ألامي في تنهد أرضي في تنهد أوابي يتوون دبون فندقون دوبي سابو دوبي نوغاي دوبي چپانتاتي وانا يتوني قول يمبي وانا يجتو قول وانا يكنسو قول إذا جولو دي duuɓi sappo duuɓi nogay duuɓi capantati ko juuluɗa ko ƴette jonne goɗɗo annadoɗa ka yiite on naade ka aljanna haɗa nafa on ɗum ko wuranɗa yo aduna haɗa nafa on belam haɗa nafa ndi jawdi haɗa nafa nguulama haɗa nafa ɗum ɗo e ɗum ɗo en torki allah subhanahu wa taala yo allah howni ndin en e sawaba yo allahu dandu en toñude danda en toñede danda en toñidirde yo allahu tabaraka wa taala ɓeydu ɓuttu e ndenka e deƴƴere e leydi ni waɗana ɗum leyɗele julɓe men fof ɓeyden wattande yila fota yo newnan en gollugol ko yiɗi e ko yerli صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله نحن ندخل في نهاية البرنامج وقبل ذلك نطرح السؤال الأخير إلى أخينا عمر سيلاسو. عمر, presque l'émission a pris fin. Vraiment, je veux que tu appelles les Guinéens à être ensemble, à être unis et solidaires. C'est-à-dire les conseils qui peuvent participer au développement de notre pays. Alhamdulillah, le seul conseil que j'ai à lancer envers mes frères et sœurs en islam en Guinée, c'est d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, de connaître qu'actuellement nous sommes sur terre, mais d'ici, nous sommes en 2025, d'ici 2080, 2100, je vais amener plus loin, d'ici 2050, nous tous qui sommes sur terre, sur la terre de la Guinée, en train de marcher, en train de faire de la corruption, ou bien faire des détournements, ou bien faire du mal à quelqu'un d'autre, chassons que d'ici 2100, d'ici 2050, nous serons tous dans la terre, sous la terre. Actuellement, nous sommes sur terre, mais d'ici 2100, 2100 viendra bientôt. En 2000, si on te disait 2025, tu vas dire, ah, ça c'est loin. Mais c'est arrivé. Sachons aussi que 2100 viendra tout de suite. Beaucoup d'entre nous vont partir avant ça. Mais d'ici 2100, nous tous, nous retrouverons sous la terre. Nous allons rendre compte à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qu'on avait fait pendant ces 60 ans, 50 ans en Guinée ici, nous allons rendre compte à Allah. C'est en fonction de ça que nous allons avoir notre dernier demeure. Si tu avais suivi Satan, ou bien avec les mauvais esprits, ou bien les mauvais amis, tu as fait de n'importe quoi sur terre ici, tu auras une demeure malheureuse. Par contre, si tu acceptes la parole d'Allah, tu as peur de Dieu, tu auras le dernier demeure qu'on appelle Al-Jannah. C'est ce que moi j'ai à dire à mes frères, c'est de penser à la mort et penser qu'ils vont quitter la Guinée. Ils ne sont pas des Guinéens. Ils sont des gens des cabres, des cimetières. Un jour, nous allons quitter ici et partir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vraiment, nous vous disons merci. Merci pour répondre à cet appel solennel. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit et ça sera répétitif. Et Inch'Allah, vous, chers téléspectateurs, c'est votre imam, votre jeune chroniqueur, Amin Awal Silla. Donc, Inch'Allah, on va donner la prière à notre cheikh, de faire la prière non seulement pour la communauté musulmane dans le monde, et aussi pour le peuple de Guinée, parce qu'il est guinéen, il est de Koundara, et de faire la prière pour les employés
infatigable de ce groupe média Kabak TV et 6 à Taouya. Je rappelle d'abord, excusez, il a des pages WhatsApp et des pages Facebook. Al-Wasat, c'est une page Facebook qu'ils font des prêches. Et Sautu Sunna aussi, c'est une autre page. Toute personne qui a besoin de connaître et d'avoir des conseils, il peut passer par là-bas. Et il a beaucoup d'autres œuvres qu'il a enseignées et il peut les avoir. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم نجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.